वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है तसद्दुक हुसैन हैं लाहौर से, अदील हैं लाहौर से और सबेरा अली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तालिबा मैस कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उन्होंने पूछा जी कि आज आपसे बतौर गैर जानिबदार साथी के तबसरा दरकार है कि इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके इमरान खान दोबारा कभी इक़्तिदार में आ सकते हैं, और क्या इमरान खान को कौम को ख़तरनाक हद तक बेदार करने की सदा इक़्तिदार से दूर रख कर भी दी जा सकती है, क्योंकि बकौल इमरान खान असल ताकत तो इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। इसमें हाँ, वो राजा अदनान साहब हैं, ये हाल मुकीम सिडनी अगर हैं, रावलपिंडी से ओरिजिनली। अच्छा, तो भाई तीनों साथियों को की खिदमत में पहली बात तो अर्ज़ ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर दुनिया का कोई मुल्क नहीं चलता। इस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑलवेज अ रियलिटी। इसको मुख्तलिफ मराहिल में दुनिया की डिफरेंट जो फेजेस, उसमें मुख्तलिफ इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो कभी आप गौर करो, रब्बुल आलमीन की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो मेरे कंधों पे बैठे मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मेरी बदियाँ और नेकियाँ लिख रहे हैं, ये हमारे रब की इस्टेब्लिशमेंट का ये भी हिस्सा है। सो इस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑलवेज अ रियलिटी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक परमानेंट चीज़ होती है, एक मुस्तकिल चीज़ होती है। ये जो सदूर होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, वज़राए आज़म होते हैं, ये वो लीडरशिप, ये ज़ाहिर है नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए, ये आते जाते रहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ रियलिटी, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके वापस आए, आपकी ट्रेडिशन है, मौजूद हैं ऐसे लोग। यानी नवाज शरीफ जद्दा भाग गए थे, बड़े साल गुजारे, लेकिन बिलाखिर वापस आ गए। फिर लॉटरी निकल आई। अब भी किन हालात में क्या चक्कर चुक्कर दे के कमीनियाँ चला चलू के वो निकल गए। बुरा हाल था सारे ख़ानदान का, आधे से ज़्यादा ख़ानदान वहाँ बैठा था, बाकी यहाँ जेलें भुगत रहे थे, तारीखें भुगत रहे थे, नैब हाज़िरियाँ दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। सडनली पता लगा, सुबह आँख खुली पता लगा नहीं, मंजर ही बदल गया। रांदा दरगाह एक ख़ानदान था, हुआ क्या, वापस आ गए। अल्टीमेटली इनके साथ क्या होता है वो ज़रा बात की बात है, बट आ गए ना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ी भयानक बात है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी किसी बंदे के अब नज़दीक से भी नहीं गुजरेगी। उनका ईमान उठ गया है। जो कल तक हाज़िरियाँ दे रहे थे, पेशियाँ दे रहे थे, दलाइल दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, जो भी था, और जेलों में आ जा रहे थे रातों रात। तो पाकिस्तान तो फिर आपको पता है जादू नगरी है, बहुत बड़ी, ये तलिस्म कदा है इक़्तिदार में। आइंदा किसी ब्यूरोक्रेट की या किसी बंदे की किसी इत्तसाबिये की जरूरत होगी, एनीवे वो एक और मौजू है। अच्छा, तो कल इमरान इफ़ ही लर्न्स हाउ टू बिहेव, इमरान खान ने तो कमाल, मेरी ज़ाहिर है सिंपथीज भी हैं, लेकिन कोई घर छोड़ा नहीं, इतने फ्रंट्स खोल लिए जितने हथियार भी पास नहीं थे। ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। या तो आप सलाउद्दीन अय्यूबी हैं, वो बड़ा मशहूर एक वाक़या है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। तो यूरोपीय यूनियन उधर, अमेरिका उधर, चाइना, सऊदी अरेबिया के साथ भी टेंशन, जिसके नतीजे में ताहिर अशरफी वगैरह सारे। अच्छा, अपने साथी अंदाजा लगाएं, जिस आदमी ने ये
دیکھیں یہ عمر کا تقاضا ہے بات کرتے ہو. جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ساتھی گنوا دیے. یہ جن کو بھگوڑے کہتے ہیں یا لوٹے کہتے ہیں وہ لوٹے بھگوڑے ہیں ہوں گے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, حضور تو ہمارے آقا کے تو جو قریب سے گزر گیا. حضرت زید کی مثال ہے. کسی نے گفٹ کیا بی بی صاحبہ کو, بی بی خدیجہ کو, انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. وہ کوئی غلام ابن غلام تو نہیں تھے, اغوا ہوئے تھے اور بکتے بکاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے. اور چند سال میں ان کے بزرگوں کو پتہ لگ گیا, وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے. حضور نے ان کی بڑی عزت افزائی کی, یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا جو لینا ہے آپ لے لیں. تو بطور غلام خریدا گیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو غلام تو کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں, میرے لیے تو بچوں کی طرح, اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے. ماں باپ بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تھے, پیسے بھی بچ گئے. تو حضرت زید سے انہوں نے بات کی کہ بھی چلو تیاری پکڑو. انہوں نے کہا کہاں کی تیاری ہوئی. ان کے ابا تھے یا چچا تھے جو بھی تھے ساتھ ان کے. انہوں نے کہا کاہے کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیسے ہو جاتے ہیں لوگ بھگوڑے. ہم بے شرم بے حیا لوگ ہوں گے. ہم عربوں جیسی ہمارے اندر وہ شان و شوکت نہیں ہوگی, وہ وجاہت نہیں ہوگی. وہ ٹرائبل لوگ تھے, ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن حد ہوتی ہے نا. محبت دی ہو, تکریم دی ہو, اپنائیت دی ہو, عزت دی ہو, کون چھوڑتا ہے. لیکن بہرحال چلیں, چچا تھے جو بھی تھے ساتھ ان کے. انہوں نے کہا کاہے کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیسے ہو جاتے ہیں لوگ بھگوڑے. ہم بے شرم بے حیا لوگ ہوں گے. ہم عربوں جیسی ہمارے اندر وہ شان و شوکت نہیں ہوگی, وہ وجاہت نہیں ہوگی. وہ ٹرائبل لوگ تھے, ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن حد ہوتی ہے نا. محبت دی ہو, تکریم دی ہو, اپنائیت دی ہو, عزت دی ہو, کون چھوڑتا ہے. لیکن بہرحال چلیں.